نہیں کر رہا being in practice my lord. تھری پٹیشنز ہیں. تھری پٹیشنز ہیں. ہاں جی ایک سیکنڈ اس کی لسٹ کہاں ہے کاز لسٹ؟ چلیے لے لیا ہے کوئی بات نہیں. ایک کتنی پٹیشنز ہیں؟ 3 petitions ہیں 1503 ایک 1504. سیکنڈ 1503 یہ گورنمنٹ کی ہے. جی my lord. اچھا اب آ جائیں دوسری آ جائیں. 1504 بھی گورنمنٹ کی ہے my lord. اچھا ایک ایک کر کے لیتے ہیں. اچھا یہ آپ کی ہو گئی ہے. اب سی ایم اپیل نمبر 1242022 یہ کس کی؟ خوشدل خان ملک. کون ہے اس کے وکیل ہیں؟ ہاں اچھا اوکے یہ آپ خود بحث کریں گے. اچھا اب اگلی آ جائیے سی ایم اپیل 161 اعتزاز احسن ورسز فیڈریشن آف پاکستان. یہ کون آرگیو کرے گا؟ جی سر میں کروں گا. ہاں جی سر میں کروں گا. آپ کا نام تو نہیں ہے؟ جی سر سردار لطیف کھوسا صاحب تھے لیکن کل ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا تھا پرسوں تو وہ آج آ نہیں سکے لیکن he has instructed me to appear and argue the case. Have you filed your وکالت نامہ؟ جی اے او آر صاحب کھڑے ہیں کہا ہے میرا نام ایڈ کر دیا. اچھا چلے یہ ہو گیا. ایک سیکنڈ اس کے بعد ہے سی پی 4333. جی my lord یہ بھی میں پریس نہیں کروں گا my lord being in practice. اس کے بعد ہے سی پی 502023 آمنہ مسعود جنجوا. یہ کون آرگیو کر رہا ہے؟ ان پرسن ہے. آپ خود بحث کریں گی جی؟ چلیں تو پھر یہ خوشدل خان صاحب کا پہلے سنیں یا اعتزاز صاحب کی پہلے سنیں؟ جی آپ بتائیں. خوشدل خان صاحب آ جائیے مائک پہ. لارڈ میں جب پٹیشن فائل کر رہا تھا تو میں سروس آف پاکستان کا ایک عام رکن تھا اور مختلف عہدوں پہ کام کرتا رہا ہوں. میں نے کل وہ آرڈر کیا تھا کہ یہ کچھ لگی تھی میں نے کہا کچھ آبجیکشن جی ملارڈ میں سروس آف پاکستان میں تھا جب میں یہ پٹیشن فائل کر رہا تھا. اب ریٹائر ہو گیا ہوں اور اس سروس آف پاکستان میں رہتے ہوئے میں نے ریجنل ڈائریکٹر ہیومن رائٹس رہا ہوں بلوچستان میں, ڈپٹی سیکرٹری ہیومن رائٹس. اپنی تعریف کیس میں اسی پہ سر آ رہا ہوں. آ جائیے پلیز. میں گزارش یہ کر رہا ہوں یہ جو میننس ہے مسنگ پرسنس کا اور انفورس ڈس اپیئرنس کا, اس کا حل آئین نے 1974 میں امینڈمنٹ کر کے دیا ہے آرٹیکل 212(1)(b) میں. جی پڑھیے. 50 سال ہو گئے. پڑھیے پلیز. میں عرض کر آرٹیکل 212 وہ تو ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز کے لیے اسی کی پڑھیے پلیز. Article 212 Administrative Courts in Tribunal 1. Notwithstanding anything herein contained, the appropriate legislature may by act provide for the establishment of one or more administrative courts or tribunals to exercise exclusive jurisdiction in respect of a matters relating to terms and condition of persons who are or have been in the service of Pakistan including disciplinary matters. یہ سروس ٹریبونل ایکٹ کے 1973 میں پلیز آپ اپنے کام کی بات کیجیے. میں جو عرض کر بی پہ آ رہا ہوں جو میرا مقصد ہے. Matters relating to claims arising from tortious acts of government or any person in service of Pakistan or of any local or other authority empowered by law to levy any tax or cess and any servant of such authority acting in the discharge of his duties as such servant are. میری سرگزارش یہ ہے کہ آئین نے ایک حل دیا ہے. یہ جو میں نے ہمارے تھرو آؤٹ ہو رہا ہے, میں خود ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہوں وائل ان سروس. لا اینڈ جسٹس کمیشن کا کام تھا کہ وہ ریکمینڈ کرتا گورنمنٹ کو ایک لا بنانے کا لیجسلیچر کے لیے, وہ نہیں ہوا. اور اسی طرح فیڈریشن بھی اپنی ڈیوٹی میں فیل ہوئی 50 سال. دیکھیے آپ
किस ग्रेड में रिटायर हुए हैं? मैं 21 ग्रेड में तो you are not arguing anything I can understand. What do you want from the court? यस मैं सर ये आई एम इन्फॉर्मर ऑफ द कोर्ट What do you want us to do? Tell us एग्जैक्टली that. मैं कहता हूँ कि फेडरेशन को ये ताकीद की जाए कि वो लेजिस्लेट करे ताकि ये जो अदालतों पे बोझ है मिसिंग पर्संस का, रोज पिटीशन वो तो- हाई कोर्ट में बोर, वो तो कमीशन बना हुआ है ना उसका नहीं सर, वो already, कमीशन enforced नहीं- disappearance का। वो कमीशन मैं जब ज्वाइंट सेक्रेटरी था वो मैं नहीं गुजारिश उस वक्त जब कैसे चल कौन सा कमीशन बना हुआ है जरा ये बताइए सर ना। ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस भाई बताइए ना किस सफे पे है, कौन सा कमीशन बना हुआ है, मुझे नहीं पता है। वो मिलॉर्ड की ऑब्जर्वेशन आप बताइए ना, आप बताएं ना मैं कह रहा हमें। हूं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कमीशन बनाया एक रिटायर्ड जज की सरबराही में, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। कौन सा जज है? जस्टिस जावेद इकबाल साहब। वो उसका नोटिफिकेशन है? वो नोटिफिकेशन है, हुआ है ना, वो काम कर रहा है, बट लॉ वो जो आइन प्रोवाइड कर रहा है वो फॉरम मौजूद नहीं है, रेमेडी लेस छोड़ा है इन फैमिलीज को। और यही गुजारिश है कि इन रिस्पॉन्डेंट्स को ये अदालत ने नोटिस करके, मैं मेरिट पे भी आर्गू कर लूंगा, यही मेरी पिटीशन है। अगर ये टॉर्टियस एक्ट जो आप कह रहे हैं ना, जी, जी। इसका इन्फोर्स डिसअपीयरेंस से ताल्लुक नहीं है। ये तो अगर टॉर्ट के अंदर कोई फर्ज कीजिए हरजाना कॉम्पनसेशन, उसके हवाले से ये चीज है। ये तो वो है जब वो सामने होगा और वो क्लेम करेगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत मुझे कॉम्पनसेशन या डैमेजेस चाहिए Exactly. गवर्नमेंट से या सिविल सर्वेंट से या गवर्नमेंट सर्वेंट से। एग्जैक्टली जी। तो वो फैमिली तो रेमेडी लिस्ट है ना, जिनकी डिसअपीयर्ड हो गए। You are a grade 21 officer. यस आई वाज सर। तो प्लीज टेल अस व्हाट शुड वी डू। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इस सिविल पिटीशन को नंबर नहीं लगाया, लगा दिया ना, आप ठीक सुन रहे हैं। अच्छा जी, नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस ने खुद सुमोटो एक एक्शन के कोर्ट का रोल प्ले किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत अहम अब आप बात देखिए, अगर आप हम सारी टेक्निकल जो ऑब्जेक्शंस थे हमने उनको नजरअंदाज कर दिया है, इसीलिए ये केस कोर्ट में लगा दिया है। थैंक यू वेरी मच। मगर आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो बहस करूंगा टेक्निकल आर्गुमेंट्स पे। नहीं, हम तो आगे बढ़ चुके, आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। अब जी मेरी गुजारिश, अब हम आपसे अभी तीसरी दफा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बराए करम हमें बताएं, हम ये इकदाम कर दें, हम कर देते हैं अगर हमें समझ आएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो फेडरेशन को मैंने पार्टी बनाया थ्रू सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, उनको अगर नोटिस हो जाए और लॉ एंड जस्टिस क्या उनसे कहें कि ये कर दें, वो बताइए ना हमें, जरा हमारी मावनत कीजिए ना। लेजिस्लेटिव बिल उन्होंने बना के पार्लियामेंट में पेश करना है, क्यों आईन की मंशा यही है। एक सेकेंड ये बताइए ना कि अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं जो माशाल्लाह पढ़े लिखे और सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर हुए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है पार्लियामान को कि कानून साजी करो? कर सकती है या नहीं कर सकती है? जब नहीं, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज आप जवाब दे दीजिए ना। मैं नहीं कर सकती है। कर सकती है? हाँ बिल्कुल। बताइए कौन से शिक के तहत? नहीं, अच्छी बात है, हम सीखेंगे। बताइए कौन सी शिक है? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक भाई शिक बताइए ना, आइन की बहुत सारी जजमेंट्स भाई, आप हमें आइन की कोई शिक बता दीजिए। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आइन ने अमेंडमेंट कर दी है 1974 में। बताइए ना कौन सी शिक है कि हम ये हुक्म दे सकें कि कानून साजी करें, हम करेंगे फिर अच्छी बात है, बताएं हमें। यही मैं इंफॉर्मेशन के लिए ले की है इंफॉर्मेशन। अगर ये समझा जाए कि ये आप कर सकते हैं, मेरी तो ये गुजारिश है कि उनसे पूछा जाए 50 साल हो गए क्यों लेजिस्लेट नहीं किया। किससे पूछें? ये पार्लियामान से नहीं की। मैंने गुजारिश की, फेडरेशन की पार्टी मैंने बनाया, लॉ एंड जस्टिस जो मिनिस्ट्री है वो, लॉ एंड जस्टिस कमीशन, दे आर माई रिस्पॉन्डेंट्स। लेजिस्लेचर तो मेरे रिस्पॉन्डेंट्स केस में नहीं है। गुजारिश है कि लेजिस्लेशन कौन करता है? सरकार करती है या पार्लियामान करती है? प्रपोज करती है जी सरकार। नहीं, कोई भी कर सकता है। प्राइवेट मेंबर कैन डू इट। नहीं, सरकार करती है। नो, नॉट एट ऑल। लेजिस्लेटिव बिल सरकार नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सर मैं रहा हूँ उस मिनिस्ट्री। आपको कुछ पता नहीं है ना, फिर मैं जरा सुन तो लेना। मैं गुजारिश, लेजिस्लेशन एक अदना मेंबर भी कर सकता है।
यस, लेकिन अगर अदना मेंबर न करे तो आईन का जो रियासती इदारा है जिसकी ड्यूटी है वो ले करेगा, लेजिस्लेटिव बिल तो ले करना है किसी। आपने कोई ड्राफ्ट बनाया है, पेश किया? मैं पेश कर देता हूँ, हुक्म दे आप। हम हुक्म कोई नहीं देंगे ना, आप आए हैं हमारे पास पिटिशनर। मैं बिल्कुल मैं असिस्ट कर सकता हूँ, मैं बिल नहीं, बना। कोई आप हमें कोई आइन को कानून की बात करें, नहीं तो हम दूसरों को सुने जरा। बिल्कुल उनको भी सुन लेंगे, बिल्कुल। अच्छा तब चलिए फिर आप तशरीफ रखें, हमें आपकी बात कुछ खास समझ नहीं आई है, क्योंकि अच्छा। जहां तक हमारी समझ है, हो सकता है गलत हो, वो है कि हर इदारे को अपने हदूद में रहना चाहिए। हम पार्लियामेंट को हुक्म नहीं दे सकते हैं कि लेजिस्लेशन करो, लेकिन या अगर आप हमें रहनुमाई करें इस बात पे कि हम ऐसा हुक्म कर सकते हैं। अगर एक आप जरा रियासती इदारे ने आंखें बंद की हों तो किसी ने, मैं एज इन्फॉर्मेशन कोर्ट के पास आया हूँ यही इन्फॉर्मेशन कोर्ट लॉ स्ट्राइक डाउन तो कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट से कोई मुतजादम हो, गुजारिश- वो स्ट्राइक डाउन करने के पावर है वायरीज ऑफ द लॉ। क्या ये देयर इज नो लॉ टू चेक द वायरीज। वो गुजारिश, देखिए कल आप ही हम पे तनकीद करेंगे कि हमने हुक्म दे दिया पार्लियामेंट को कि कानून साजी करें। पार्लियामान को नहीं कह रहा मैं, फिर किसको हुक्म दें हम? जिसका था काम उसने बिल ले करना था, वो था फेडरेशन, और उसके लिए एक मिनिस्ट्री बहुत बड़ी बनी है, चलें ठीक है। और लॉ एंड जस्टिस कमीशन बनाया है। खुशदिल खान साहब कोई और बात कीजिए ना, मैं हमें समझ आए बात। ये तो एक और है, एक सर आपसे मुतालिक एडमिनिस्ट्रेटर, एक CPLA 875/2023 मेरी है यहाँ 13 नवंबर को लगी, डी लिस्ट किसी ने कर दी, मैंने जनाब को कंप्लेंट आपके चैम्बर में की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो इन्फ्रक्शस हो जाएगी। मैं निगरान वजीर था, डी नोटिफाई हुआ, मैं उसके एक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ आया हूँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया। आप जरा ऐसे बातें ना कीजिए ना। पहली बात, आपको मेरे चेंबर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप जरा खामोश रहिए, जरा सुन लीजिए बात। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गैर मामूली, ये बिल्कुल बात गलत है। जी दूसरी बात, ऐसी कोई दरखास्त मेरे पास नहीं आई है। जी ठीक है, अगर आप ये फोरम इस्तेमाल करेंगे अपने जातियात के लिए, वो अलग बात है। नहीं जाती है तो आप क्या, वो जो पिटिशन आज लगी नहीं है, अगर आप कानून पढ़ लीजिए जरा सा, no, वो आज आप जरा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? जी सर, कानून बन गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, जरा सी जहमत कीजिए और उसको खोल के पढ़ लीजिए। जी। अगर आप कोई अर्जेंट एप्लीकेशन देंगे, उसका तरीकेकार लगा हुआ है और वो लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आकर के वो वाला केस आर्ग्यू कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो गैर मुनासिब बात है कि आप चिंबर आए, मेरा केस लगा हुआ है, मैं वजीर हूँ। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है, या हम आप जो केस लगा हुआ है वो चला लें, अगर वो आप नहीं चलाना चाहते हैं, आपका कोई जाती मसला है तो उसका तरीकेकार अलग है। हम जो चलते हैं, हम लिस्ट से चलते हैं कि भाई ये केस हमने लगा दिए क्योंकि एक मसला था मिसिंग पर्सन्स का, और हम समझते हैं कि ये अहम मसला है, इसको अटेंड करना चाहिए। अब आपका कोई जातियात का मसला है, वो हमें नहीं समझ आ रहा है वो क्या है। वो आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं? नहीं सर, मैं था मिनिस्टर और डी नोटिफाई हुआ निगरान हुकूमत में, मैं यहाँ अपील में हूँ और अपील इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी, स्टिग्मा मुझ पे लगा रहेगा। इस बात का स्टिग्मा लगेगा? एक मैं नोटिफाई क्यों किया आपको? व्हाट वाज द रीजन? उसकी रीजन एक मेरिट पे और नॉन मेंटेनेबल डिक्लेयर करके, आपको डी नोटिफाई क्यों? इसलिए कि मैं उस वक्त सर्विस में था जबकि मैं रिटायर हो चुका था, मैं सर्विस में नहीं था, और मुझ पे आर्टिकल 63 लगाया जो 2 साल की शर्त रखता है। प्लीज, ये केस हमारे सामने है जी, वो आपके नहीं, आप माशाल्लाह ऐसी बात, अब आप ये जेब नहीं देता है ना, ग्रेड 21, आप जरा ग्रेड 21 का ऑफिसर ऐसी बात कर रहा है, ये केस चला रहे जो हमारे सामने है ही नहीं। लॉर्ड, मैं आपसे पहली दफा यहाँ ही मुखातिब हो सकता हूँ, फिर बाद में तो नहीं। गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वो इन्फ्रक्चुअस होना है, और मैंने उसमें अर्जेंट की दरखास्त भी दी है, स्टे एप्लीकेशन भी, और लगा भी था और डी लिस्ट हुआ है। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। तो जिस दिन लगा था उस दिन आप कह देते बात। मैं तो नहीं, यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि आपको अपनी जाती मसला कोई नहीं, जाती नहीं है। नहीं, आप देखें ना, हम ये जो मैटर है ना, पब्लिक इंटरेस्ट मैटर में हम लॉर्ड, मैं कोई जाती अगर होता तो मैं इतनी पिटीशन, तो आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं? मैं नहीं बनना चाहता, एक चीज है, मैं नहीं बनूंगा, मैं इस्तीफा दे
Honorable Judge has just pointed out जी that she was probably one of the authors of the thing. Ji. So it is inappropriate for you to, Bilkul. please don't keep telling us. Please don't interrupt. Have some courtesy with, otherwise we will never make any. Please, can you wait? yes sir. How many times will you say please? Okay. Right. Please, if my, but she just informed me that she was the person, the judge probably in the Peshawar High Court, so it's not appropriate to discuss that matter. Okay. So please don't discuss your personal matter. If you're interested in missing persons, we'll certainly hear it. Thank you. Okay. So Thank now you. can we hear someone else? Okay. Thank you, my lord. My lord. Ji, thank you. Ji, Mr. Shoaib Shaheen. माय लॉर्ड, एक तो गुजारिश ये है कि मेरा सिविल मिसलेनियस अपील लगी हुई है 161, ये होना चाहिए था, ये मेन पिटीशन नंबर्ड होनी चाहिए थी, ऑब्जेक्शन लगा दिया लंदन रजिस्ट्रार ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट है ना आपकी जी, ये चीज़? इस वक्त ऑफिस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट है ये, विच इज नहीं, चले ठीक है, दिस मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हम मुस्तरद करते हैं जी, ठीक है। ऑफिस ऑब्जेक्शंस, माय लॉर्ड इसीलिए एक्चुअली वो द मैटर इन माय एब्सेंस सम थिंग्स हैपेंड, माय लॉर्ड so I think immediately I came back, I learned of these and fixed them for hearing Thank you, my these lord. cases. अब असूलन तो करना चाहिए था कि चेम्बर अपील सुनी जाती जी जी फिर उस पे ऑर्डर होता, फिर वो लगता, तो हमने वक्त बचाया और आपका केस फौरन लगा दिया। थैंक यू सो मच। आप, आई होप आपको इससे इतराज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं तो ग्रेटफुल हूँ, मैं तो ग्रेटफुल हूँ। चलिए, अब आप अपना केस बताइए। जी, मेरा केस माय लॉर्ड ये है, एक सेकेंड, आप नंबर बताइए। ये My lord. नील जी वो नंबर नहीं लगाया। ठीक है, वी विल ऑर्डर इट टू बी नंबर्ड, अगर आप, हम वी विल अंडरस्टैंड इट। माय लॉर्ड जी, ओके जी। So we now seeing the main petition, not the जी appeal. जी ठीक है सर, जी मेन पिटीशन। माय लॉर्ड, मेन पिटीशन में मेरी जो गुजारिशात हैं वो मैं अगर प्रेयर में आ जाऊँ माय लॉर्ड, जो मैं सबमिशन पेश करना चाहता हूँ, तो हमारा ये है बेसिकली जो मिसिंग पर्सन्स और abuse of authority। One second at a time. माय लॉर्ड, So this was filed by Mr. Itizaz Ahsan himself. माय लॉर्ड, he is the petitioner। Sure. Okay. Right. ये पैराग्राफ 8 में बताइए, पैराग्राफ 8 पढ़िए, पेज 4 पे। My lord, that the petitioner is a senior advocate of the Supreme Court and well-respected lawyer, former parliamentarian and human rights activist. He has remained a federal minister, provincial minister, leader of the House. Federal minister, when was he federal minister? My lord, 2-3 times he remained. अब वो डेट चुके, इसमें लिखी नहीं हुई फैक्ट है, मैं I cannot say anything. So why is this relevant? Anyways, okay, now what is the concerns? My lord, para 2, the petitioner is deeply disturbed and aggrieved by the continued and accelerated practice of enforced disappearances and subsequent reappearances of the citizens. It is evident that the law enforcement and other agencies are operating with complete impunity, and there is virtually no accountability for such illegal and unlawful actions. That in ठीक, my lord. तो what do you want us to do? जी, मेरा प्रेयर सर, आपकी प्रेयर जो है जी पेज 32 पे, पेज 32 के ऊपर है। my lord. It is most respectfully prayed that this honorable court may graciously be pleased to accept the instant petition, declare the enforced disappearances or violative of inter alia Article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution, declare that the Commission of Inquiry on enforced disappearances does not adequately comply with legal and international standards. ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी कौन सा है, जरा बताइए। ये सर, ये नोटिफिकेशन है, my lord, before your lordship's file on page 131, 131, my lord. जी। Read it, please. My lord.
whereas on expiry of period allowed to the When commission, is this notification dated? یہ ہے سر 1 March 2011. This was the first notification per نہیں سر اس سے پہلے ایک اور تھا, اس کے بعد یہ آیا, پھر آگے آج تک ابھی لیٹسٹ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے. 1 second. So this is which government notification? یہ فیڈرل گورنمنٹ میں, Who was in government then? یہ 2011 میں پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا, 2008 سے لے کر 2013 تک. دی دین پرائم منسٹر پروبیبلی یوسف رضا گیلانی صاحب, اور اس کے بعد پرویز کیا نام تھا, راجہ پرویز اشرف صاحب. تو یہ اس زمانے میں ہوا. So you don't want this, you want this notification struck down? I don't want, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ کام جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ ایڈیکویٹلی نہیں کر پا رہے, نہ کر سکتے ہیں, اور انفورسمنٹ بھی ایز سچ, کیونکہ یہ 2011 سے لے کر آج 2023 میں بیٹھے ہیں. سو فار ایز ٹل ٹوڈے ان کی رپورٹ کے بقول, وہ میں نے نوٹیفیکیشن بھی اس میں لگا دیا ہے, جو رپورٹ ہے ان کی, کچھ لوگوں کے آرڈرز انہوں نے کیے ہیں, بٹ سو فار ایز ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 2200 سے زیادہ افراد وہ ہیں جو مسنگ پرسنز میں لوگ ابھی تک ہیں جس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, اور جو ڈسپوزال بھی کیے ہیں. رپورٹ میں کہا ہے کہ کتنے ریکور ہوئے ہیں. جی وہ رپورٹ میں نے ریپروڈیوس کی ہے. تو بتا رہے ہیں, یہ بھی بتائیے نا کہ جی میں اسی پہ نہیں, اس میں لفظ ریکور نہیں لکھا, لیکن جو رپورٹ ہے ملاحظہ فرمائیں پیج نمبر 10 پہ ملو. پیج 10 پہ کیسے؟ جی میں ریپروڈیوس کی ہے, مطلب اچھا اچھا ریپروڈیوس. یہ تو 2023 کی رپورٹ ہے. جی سر 2023 کی جو ہمارے پاس اویلیبل تھی. آن نہیں مزید تو وہ خود بتا سکتے ہیں. تو یہ تو جو نوٹیفیکیشن ہے مائی لارڈ, یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. جی سر. جس کے وزیر تھے اعتزاز احسن صاحب خود. شاید اس زمانے میں وہ نہیں تھے. شاید رائے تو نہ کریں نا آپ, پٹیشنر بفور اس, آپ کو پتہ ہونا چاہیے باتیں نا. مائی لارڈ آپ نے کہا آئی ایم اے فیڈرل منسٹر, سو ہی از ان دی پیپلز پارٹی, isn't he not? جی اسٹل ہی از پیپلز پارٹی. سو یہ اپنی حکومت کی نوٹیفیکیشن کو مسترد کرنا چاہتے ہیں. اگر غلط تھی تو میں لارڈ بھائی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. جی سر بالکل بالکل سر. اب آپ بتا دیں ہم کریں کیا اس کے علاوہ. یہ آپ کہتے ہیں یہ اسی کی تو کم از کم یہ تو نوٹیفیکیشن اچھی بات ہے کہ کمیشن انکوائری تشکیل دی گئی, آپ چاہتے ہیں اس کو مسترد کر دیں. نہیں سر, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 13 سال کام کیا ہے انہوں نے, اور جو میں رپورٹ جناب کو سامنے میں پڑھ رہا تھا میں وہ پڑھ دوں, پھر سر میں گزارشات پیش کرتا ہوں. نہیں, اس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ دی فارمیشن آف کمیشن مینشن ان پیراگراف 5 آف دی گراؤنڈ, وہ بتائیے نا. وہ آپ جی یہی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایف کون سا ہے جس میں جو آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں؟ جی سر. سر یہ پریئر کے اندر جو ہے نا ان کا کلوز 4 ہے رومن, ڈائریکٹ دی فارمیشن آف کمیشن مینشن ان دی پیراگراف ایف آف دی گراؤنڈ. سو کون سا کمیشن ہے؟ یہ کمیشن آلریڈی ہے, یو وانٹ ٹو ریپلیس دی کمیشن. بتائیے کون کس پیج پہ؟ وہ بہت سارے ایف ہیں, ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ. کس میں لکھا آپ نے؟ یہ کون سا پھر کمیشن بنا ہے وہ بتائے. پیج 30 پہ ہے. آپ چاہتے جی سر ہیں وہ پروپوز کمیشن کا میں نے دیا ہے. آنریبل جج آف آنریبل سپریم کورٹ, جی سر. پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار. مائی لارڈ یہ تو لکھا ہے. یہ پیج 20. پیج 29 جی ایف. مائی لارڈ, اس میں پیرا جے سے میں اگر ریلیونٹ پڑھنا چاہوں گا. To comply with the legal and international standards, the Commission must have, number 1, independent members, number 2, a limited tenure for members, number 3, a process for removal of members on the grounds of misconduct or inability to carry out duties, and 4, a definition of enforced disappearance which is compatible with Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. These persons who have luckily returned and at least optically none the worse for wear, like Sheikh Rashid, Farooq Habib, Sadaqat Ali Abbasi, Usman Dar, Azam Khan and others, would ideally be the best source of information about their captors, but the petitioner understands that they or their dear ones may be put to immediate jeopardy. They may Are you therefore saying that these people are
They were abducted, kidnapped. After some time. Sir, I'm sorry. Are they petitioners before us? No, my lord. कोई भी नहीं है. It is public interest litigation before your No, lordship. देखिए ना, you are specifying certain individuals. Either you should say these individuals are very poor, people without any resources who cannot approach the courts. ठीक है? Or you have certain other priorities, I don't know. How can we compel a person who can file a review petition in the Dharna case and not file other cases and file every other case? How can you plead on behalf of another person unless that person is a underprivileged person? That's a different thing. But if you are saying is Mr. Sheikh Rashid one of the underprivileged persons who does not have a voice, who does not have access to the media, who cannot engage a counsel, who cannot approach the court, is he one of those persons? No, my lord. Yes, you are coming 184(3). My lord. Yes, my lord. देखिए, एक सेकेंड. दूसरी बात, Mr. Sheikh Rashid, मैं tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you? देखिए, there are certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party? Then it becomes a political matter that you're bringing to the court. Either you come with a genuine request for missing persons. If you want to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. So please, they are not underprivileged people who cannot. Has Mr. Sheikh Rashid ever been a minister? Right. How many times? खाली 7-8 मरतबा, I think. So ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे? आप जरा सोचिए ना. देखिए ना, अगर if you're genuinely interested, then please tell us. We will certainly assist. It's very wrong. But if Mr. Sheikh Rashid cannot come to the Supreme Court, then I don't think anybody can come to the Supreme Court. After all, Itizaz Ehsan has come to the Supreme Court. So can he come to the Supreme Court himself? You cannot plead someone else's case. My lord, I have not only the names. Who's Mr. Farooq Habib then? The next name. He was a political activist. He belonged at that time to the PTI, but thereafter he left. And he was placed before the TV house. Before that, his cases before the house. Some TV station that I was kept somewhere. I went somewhere, and thereafter, पीछे family ने सारे मुकदमात कर रखे थे कि he was arrested, he is kidnapped, he don't know the whereabouts, and thereafter he reappeared on the TV show that he said that I was missing on my own motion. मतलब मैं जो गुजारिश करता हूँ, one by one चलते हैं. So then he's also political activist. Chale. Who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. In which belonged party? to the PTI. They then have now changed. ये इनमें से कोई कोर्ट खुद कोई नहीं आया है. सर कोर्ट में इनकी अब चेंज क्या मतलब, किस पार्टी में आप? लेफ्ट दी पीटीआई, आई थिंक शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और पार्टी में, या बट टीवी हाउस में पेश किया गया. आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? नो माय लॉर्ड, हम ये कहते हैं. नहीं, एक सेकंड ठहरिए ना. तो आप इनके लिए प्लीड कैसे कर रहे हैं? अच्छा, अगला नाम पढ़िए. ये कौन है? उस्मान डार साहब. उस्मान डार भी, माय लॉर्ड, ही वाज आल्सो अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिलोंगिंग टू पीटीआई. हां, पीटीआई then क्या आप किस पार्टी में? At that time, no, left PTI, but not तो हम क्या उनको कहेंगे वापस पीटीआई में शामिल हो जाओ? No reason, my lord. हम ये नहीं कहते. हमारी जो गुजारिश है, सीनियर काउंसिल. सर मैं अर्ज करूंगा ना सर. अच्छा, अगला नाम कर लें. आजम खान कौन है? आजम खान, he was a bureaucrat. He was abducted. Was bureaucrat का क्या मतलब? He was PSPM, Principal Secretary to Prime Minister. What grade? 22 grade. Do you go higher than 22? Sir, can you go higher than grade 22? No, sir, that is the last. He can't plead his own case. सर वजह थी, मैं उसी पे आता हूँ. आप प्लीज देखिए ना, अगर आप इसको पॉलिटिकल
لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں نہیں سر، اگر politically نہیں آپ بالکل ابھی تک جو آپ نے باتیں کی ہیں ساری آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی کی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سر اس میں جو ہے نا سر، میں نے تمام لوگوں کو بیوروکریٹس مائی لارڈ پوائنٹس آؤٹ کہ آپ نے اور بھی نام لکھے ہیں۔ بیوروکریٹس کے بھی نام دیے ہوئے ہیں۔ بیوروکریٹس کے بھی نام ہیں، مسنگ پرسنز، بلوچ فیملی، محمد خان بھٹی، جی یہ کون ہے؟ یہ پنجاب کا بیوروکریٹ تھا سر۔ یہ تو آپ کو ان سے کیا تعلق ہے؟ سر ہم نہیں یہ لوگ مسنگ ہیں ابھی، نہیں اب پیش کر دیے گئے، تو پھر آپ کی پٹیشن ختم ہو گئی۔ نہیں سر ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں نے یہ کہا ہے کہ کن حالات میں ان کو اٹھایا گیا، کن حالات میں اپیئر کرایا گیا، ایک سیکنڈ ٹھہریے نا، اسٹیٹ ایجنسی یا تو آپ اعتزاز احسن صاحب کے سامنے اٹھایا گیا ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے، یا جو اٹھایا گیا شخص وہ خدا کے کہے کہ مجھے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، تو ہم اس کو سن لیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں یہ بتاتے ہیں صرف۔ سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں پہ پریشر ہے، اسٹیٹ ایجنسیز کا پریشر ہے، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو، یہ لوگ جن کے نام شوہے صاحب، یہ جو آپ نے جن لوگوں کے نام لیے یہ تو اثر رسوخ والے لوگ ہیں نا۔ سر ظلم تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، اثر رسوخ والے پہ اگر ظلم ہو، اگر وہ نہ اٹھ سکے تو جناب نے ہی ان کو، میں لارڈ اگر کسی پہ ظلم ہو، اثر رسوخ والا ہو، پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جیسے ان کے ساتھ ان کو بند کیا گیا ہو، کڈنیپ کیا گیا ہو، اس سے پارٹی تبدیل کرائی ہوئی بائی فورس، اس کی ایویڈنس آ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جناب آج ہی آرڈر فرما دے، جو ہمارا کمیشن والی بات تھی۔ شیخ صاحب وہ فری ہے نا، کڈنیپنگ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کڈنیپنگ ہو گئی، واپس آ گئے، ابھی تو انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم کڈنیپ ہوئے تھے یا ہمیں بائی فورس لے جا کے ہم سے نہیں کہا، تبدیلی اس میں عثمان ڈار نے بولا یہ بات شیخ رشید نے بولی۔ کیپیسٹی میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ اب آپ نے دیکھے نا اس میں اپنے پیج 3 پہ خواجہ محمد آصف کا بھی نام لکھا ہوا آپ نے، پی ایم این ایل این اسٹار، آپ کے اپنی اس میں جو ہے اسٹار کینڈیڈیٹ خواجہ محمد آصف جی وینڈ مسنگ، اب پی ایم ایل این کے ہیں یہ، اب آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ اتنے سارے نام آپ نے لکھے ہیں؟ میں تو وہ چیزیں ان کے نام ایفیڈیوٹس ہیں کہ اب تو ان کا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ گریونس کہ وہ واپس آ گئے، وہ ریڈریس ہو گیا، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں آپ اس کے گواہ ہیں شاہد صاحب؟ سر پورا پاکستان گواہ ہے۔ نہیں یہ دیکھیں یہ ڈائلاگ ادھر نہ کریں، یہ باہر جا کے آپ ٹاک شوز پہ کر لیجئے، نہیں پلیز، اگر آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے اٹھا کر کے، نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اگر آپ اس میٹر کو سیریسلی نہیں لینا چاہتے ہیں، جو ہم بہت سیریسلی لینا چاہ رہے ہیں اس میٹر کو، اور آپ اس کو اگر سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ بات کہنا، اگر آپ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دوسری پاکستان مسلم لیگ ہے، یہ آپ نے سارے ان کے تو کسی کا آپ نے ذکر نہیں کیا اس میں، آپ نے ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا جب آپ ایک ذکر کرتے ہیں نا تو پھر سوالات بھی اٹھیں گے۔ دیکھیے اب 184 میں اب آپ آئے ہیں میٹر آف پبلک امپورٹنس فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے، ہم آپ کو بالکل اجازت نہیں دیں گے اس بات کی، ٹھیک ہے؟ اب آپ جتنے نام لیے ہیں ان کی وابستگی آپ نے کہا وہ ہماری پارٹی چھوڑ گئے، بھئی اب اس کا ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ وہ انگریزی میں کہاوت ہے، آپ اردو میں پتہ نہیں کیسے کہیں گے، if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen، ٹھیک ہے؟ اب ہر زمانے میں کیا کیا گزرا ہے، پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں لوگ گھر آ گئے، اثر رسوخ والے لوگ ہیں، ان کی کوئی ہے گریونس، بائی آل مینس آئیے، عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں نہیں ہیں کہ آپ جا کے بس اس کو ایک اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں چیزوں کو، جینیون باتیں ہیں، آپ نے ان سب کو کیا اور بیچ میں آپ نے کہیں جا کر کے مسنگ پرسن کی بات کر دی ہے۔ ایک پیج 6 پہ ملاحظہ فرمائے سر، میں اس موضوع پہ آنے سے پہلے پیج 6 پہ ملاحظہ فرمائے، پیج 6 پہ جی ادھر سب کا میں نے الگ الگ سر ٹائٹل دیے ہیں، نہیں پتہ، بلوچ مسنگ پرسنس، بتائیں پیج 6 پہ کہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ایٹ دی باٹم سر، نہیں اوپر سے پڑھیں نا جی سر، پالیسی آف دی اسٹیٹ، کدھر سے پڑھ رہے ہو؟ یہ سر میں پیج 6 پہ آپ پہ پڑھیں نا، دیز پلیز ہیو فالن آن ڈیف ایئرس، پیج 7 پہ، سوری معاف کیجیے، پیج 6 میں جی، پڑھیں جی
Page 6 पे था सर, at the bottom, पैरा 14. हाँ Baloch missing persons, that the practice of enforced disappearances has historically and disproportionately beleaguered the Baloch people. For decades, the families of the missing persons in Balochistan have held long marches, protested in front of press clubs, and made desperate pleas to the government to end the practice of enforced disappearance. These pleas have fallen on deaf ears. The PTI government introduced a law criminalizing enforced disappearances. Shiri Mazari, a minister at time later, said that the law went missing after it was sent to the Senate. There was no further explanation on what this meant. It was understood that in an बस यहाँ रुक जाइए जरा Sir. ये जरा मुझे समझा दीजिए. लॉ वेंट मिसिंग, प्लीज देखिए जब आपने बात छेड़ी है इसको बिल लिखना चाहिए था. I'm sorry. तो बिल कोई पेश हुआ लेकिन पेश हुआ, सेनेट बिल में की कॉपी कहाँ जी. लगी है? प्रोबेबली उसको वो नहीं लगी हुई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट लगी हुई है. पेज अगर मैंने भैया फाइल पढ़ा था, पेज 58 पे उसकी आप स्टेटमेंट. बिल की कॉपी हमें दिखाइए ना. ये ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं होगा ना बिल की कॉपी लेना. अगर एक बिल हुआ है, कोई खुफिया बिल तो नहीं था. आपने इतना सीरियस बात कर दी तो वो जरा हमें दिखा भी दीजिए ना कि बिल कहाँ लगा है, किस सफे पे आपने लगाया है. सर पेज 58 पे स्टेटमेंट लगी हुई है, बिल की कॉपी नहीं लगी. किसकी स्टेटमेंट है? शीरी मजारी दी देन मिनिस्टर, जिसने खुद इस बात को एडमिट किया. पेज She was a 58 से minister 60 at the time. जी मिनिस्टर एट दैट टाइम. Did she tender her resignation? सब्सिक्वेंटली She नहीं, tender her resignation. एट दैट टाइम नो. नहीं, मैं अगर मिनिस्टर हूँ और अगर मेरे बिल के साथ ये हरकत हो तो मैं क्या करूँगा? सर आप बता दीजिए. जी सर, उनको स्टैंड लेना चाहिए था इस पे. नहीं आप सिर्फ बताइए ना, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं ना. जी दुरुस्त बात है, उनको स्टैंड लेना देखिए, ये चाहिए था. प्रॉब्लम पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, कोई शख्स जो ओहदे पे होता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं, वो दूसरे पे डाल देता है. भी हर आदमी अपनी जगह खड़ा होकर काम करे तो बहुत अच्छी बात होगी. मिनिस्टर फॉर व्हाट थी ये? ह्यूमन राइट्स. तो भाई ये अजीब बात है, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स कह रही है कि मेरा बिल गायब हो गया. जी सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही बात. ये बात जरूर नहीं, ये सेनेट में गायब हो गया. यही उन्होंने लिखा है. सेनेट में कौन थे? सेनेट के चेयरमैन कौन हैं? थे या हैं? बिल मिसिंग था तो रीसबमिट कर देती, उसमें ऐसी कौन सी सेनेट में चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी साहब उस वक्त भी हुई थे, अब भी हुई हैं. ये सादिक संजरानी साहब किस पार्टी के हैं? बाप पार्टी से, बलूचिस्तान अवामी किसने पार्टी. इलेक्ट किया? ज़ाहिर सेनेटर्स ने, जो अक्सरियती पार्टी थी. भाई आप बता देना. सब पीपल्स पार्टी पीटीआई की आई थिंक इनिशियली, बट सब्सिक्वेंटली. एक सेकंड ठहरिए. शीरीन मज़ारी साहिबा पीटीआई की मिनिस्टर थी. जी जी. चेयरमैन सेनेटर पीटीआई के वोट ये नहीं, लेकिन इत्तेहादी. पूरी बात सुने. जी सर. सिर्फ हम समझने की बात समझ रहे हैं. संजरानी साहब पीटीआई के वोट से चेयरमैन सेनेट बने थे. जी. तो आपकी अपनी पार्टी के आदमी ने सेनेट बिल गायब कर दिया, ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं. पार्टी तो मेरी नहीं थी, नहीं हम इत्तेहाद था. हम पूछ लेंगे ना संजरानी साहब से. तो आप उनको एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनने पीटीआई का बिल गायब कर दिया. अब मैं तो जो स्टेटमेंट मुझे शीरी मजारी साहिबा की लगाई गई है और यहाँ जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में मैंने वो स्टेटमेंट लगा दी है. नहीं तो डॉन में पेज 58 पे लगाया हुआ ना आपने, क्लिपिंग लगाई हुई है. मिसिंग पर्सन बिल हैज गॉन मिसिंग से शीरीन मजारी. जी. पेज 58 पे ये लगा तो हुआ है. बहुत सीरियस है. जी मैं वही उसी को पढ़ रहा था. नहीं अब आप देखिए ना, अब आप चेयरमैन सेनेट पे आपने एक बहुत एलिगेशन लगा दिया है. जरा बताइए तरीकेकार क्या है? बिल का आइन में कैसे होता है? नेशनल असेंबली से कैसे जाता है सेनेट? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं आप सेनेट से गायब हो गया है, कमेटी के पास से बिल निकला है, उसके बाद उसके सेनेट बाद से वापस नहीं आया, नेशनल असेंबली से बात नहीं हुआ. ये कौन से प्रोसीजर है जरा बताइए. 75 होगा सर, आर्टिकल 75 70 से. ये 70 introduction of article 70 introduction and passing of bills. जी
جی पढ़ लें प्लीज. Yes, sir. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the President for assent. If the bill transmitted to the House under Clause 1 is passed with the amendment, it shall be sent back to the House in which it originated, and if the House pass the bill with those amendments, it shall be presented to the President for assent. And the custodian of the Senate is The chairman. chairman belong to your party. میری پارٹی نہیں سر, میری تو صرف میری You voted for him. ووٹ کیا بٹ ناٹ. Did you remove him? Did you seek his removal? No, my lord. Did you submit a resolution saying the chairman Senate is making bills disappear which were transmitted to the Senate? That's a very serious allegation, Shoaib Saab. جی میں سر اس وقت میں آپ اس وقت آپ نے تحریری طور پہ بات لکھ دی ہے نا ہمارے سامنے. جی آپ نے سوچ سمجھ کے پٹیشن ڈرافٹ کی, ماشاءاللہ بہت سینئر وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں, تو انہوں نے جو ایلیگیشن بہت سیریس ایلیگیشن لگایا ہے, تو اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ پہ ہے. نہیں سر, میں جو اس کی ذمہ داری کس پہ آپ بتائیں نا, ہم اس کی تعین کرنے ہیں. اس پہ تو میں نے ابھی جو میرا پریئر ہے شاید اس پہ میں نے نہیں ڈسکس کیا. میں نے بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انفورس زبردستی کوئی کسی کو اٹھائے گا تو اس پہ کرمنل لائبلٹی ہونی چاہیے, تو جو وہ نیشنل اسمبلی سے بل پاس ہوا وہ غائب کر دیا گیا. دیکھیے فیکٹ, چلے ہم آپ کی بات کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ غائب کس نے کیا؟ چیئرمین سینیٹ نے غائب کیا ہے. میں اس کو ایویڈنس تو ہمارے پاس نہیں ہے, بٹ ان دی پروسیس کہاں سے ہوا, کس نے کیا, یہ فیکٹ آپ ہے. بتا دیں نا, جو رکھوالا ہے گھر کا وہی غائب کر سکتا ہے نا. وہ ریسپانسبل تو ہو سکتا ہے, وہ ڈائریکٹلی شاید وہ غائب نہ کرے, لیکن ریسپانسبلٹی تو فائنلی اس کے اوپر آتی ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے آپ نے تھا. کو پارٹی کیوں نہیں بنا ہے؟ اگر آپ اتنا سیریس ایلیگیشن لگا رہے ہیں سنجرانی صاحب کے خلاف, تو ان کو کم سے کم پارٹی تو بنائے نا. یا تو یہ ذکر نہ کریں. آپ نے ایک ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک بل غائب کر دیا. یہ میرے خیال میں تو بہت, یہ تو اس کے زمرے میں شاید آ جائے, میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو کئی اخبار کی سرخی نہ لگ جائے, مگر یہ بہت ہی سیریس بات ہے. یا تو آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں یا آپ اس کو سیریسلی لیں, دونوں میں سے ایک بات کریں نا. اگر آپ اس بات کو سیریسلی لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے لکھ کے کہا ہے, تحریری طور پہ کہا, اور ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک سینئر وکیل کی بات کو نظر انداز کر دیں, جو کہ ماشاءاللہ ان کا اپنا بھی ایک بہت بڑا نام ہے, ریپوٹیشن ہے پاکستان میں, تو یہ اس بات کو پھر حتمی آخر تک لے جائیے نا. پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. اگر جناب مناسب نہیں, ہم مناسب کچھ نہیں سمجھیں گے. دیکھیے آپ ایسے ایلیگیشن لگائیں, اور وہ بھی دیکھیے وہ وقت وہ تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. یہ تو یہ بات عجیب بات ہے کہ ایک منسٹر, فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بل غائب ہو گیا. بھئی اگر ایسی بات ہے, اس کا مطلب ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے نا, سینیٹ نے کی یا چیئرمین سینیٹ نے کی کہ بل ہی غائب کر دیا. پھر اسے ووٹ آ کے مسترد ہو سکتا ہے, مگر غائب تو نہیں ہو سکتا ہے بل. تو اگر انہوں نے غائب کر دیا تو یہ کتنا بڑا, اب اس کیا آپ ہی لفظ استعمال کر لیں, آپ مناسب سمجھیں گے. دیکھیے جب غلطی اپنے گھر میں بھی ہو نا, اس پہ انگلی رکھیں. ہم نے ایک نیا اصول اپنایا ہے سپریم کورٹ میں, جب ہم غلط کرتے ہیں ہم کہیں گے. ایک کیس میں نہیں, میں نے کئی کیسز میں کہا ہے کہ یہ کیسز نہیں لگے, یہ ہماری غلطی تھی, یہ ہم نے غلط کیا ہے. تو اگر آپ صرف ایک سیاسی مقاصد کے لیے کیسز لائیں گے ہمارے پاس, وہ ایک الگ بات ہے. یا پھر پوری بات کیجئے, ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ کہیں گے جی مجھے تو کبھی بل آیا ہی نہیں ہے. یہ شب صاحب یہ ریکارڈ سے غائب ہو گیا تھا یا فلور پہ آئے نہیں ہے ڈسکشن کے لیے, اٹ واز ناٹ ٹیبل. اس میں تو جو شیریں مزاری صاحبہ ہے, اس کی رپورٹ کے اوپر, اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر میں نے ریلائی کیا ہے. وہ یہ کہتی ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے ادھر گیا, پیج 58 پہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن اس کے بعد آگے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے, but it was missing after it was sent to the Senate. کرمنل لا امینڈمنٹ بل تھا, سیکشن 52B PPC کے اندر ایڈ ہونا تھا. اس کے اندر کچھ کمپنسیشن اور کچھ سزائیں تھیں اگینسٹ جو ڈس اپیئرنسز کے.
वो आपका जो है नेशनल असेंबली से पास होके इट्स वेरी सीरियस मैटर वैसे जब वहाँ सेनेट से में वो गया, वहाँ पास से होके मिसिंग। गया, वो सेनेट से गायब हो गया। बिल्कुल ठीक It's, That is matter of great concern. स्टेटमेंट, और ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है, ये 21 अक्टूबर 2023 के अखबार की तो है, ये मिसिंग पर्सन का केस से मिसिंग बिल का केस बन गया, जी, इंक्लूडिंग दैट मिसिंग बिल केस। वो भी उसमें शामिल हो गया। और इसमें मैं लॉट, मैंने बाकी जो रेफरेंसेस दिए हैं वो भी मुलाजा फरमा ले सर। इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स के अलावा ये उस बिल की कॉपी तो हमें दिखा देना, क्या था मांग रहे थे उसमें आप? सर वो मेरे पास है नहीं, प्रोबेबली इसमें लगी नहीं है। ये हो सकता है पास हो गया हो या नहीं पास हुआ। नहीं सर, नहीं हुआ, क्योंकि लॉ में तो वो नहीं आया। अब देखिए, अब हम आपका काम कर रहे हैं। माय लॉर्ड ने पॉइंट आउट किया, और ये बिल जो है ना, ये देखिए ये बिल है शोएब साइन साहब, ये बिल जो है ना, ये किधर से आपने प्रिंट आउट किया? ये नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है जी। तो थोड़ी सी वो कर लिया करें ना, लेकिन जहमत। फाइल में चूंकि नहीं था, नहीं, जहमत थोड़ी सी कर लेना, हमारा काम तो नहीं है कि अब ये चीजें निकालने आपके लिए। ठीक बात है सर। अब इसमें माय लॉर्ड ने सही कहा है कि 52B ऐड होना था इसमें पाकिस्तान पीनल कोड में, जी, ठीक है, और 512 भी ऐड होना था पाकिस्तान पीनल कोड में, जी, ठीक है, 513 514 ये सेक्शंस ऐड होना थे। माय लॉर्ड। 5 years की जो इम्प्रिजमेंट और 5 lakhs कॉम्पनसेशन। ये बिल तो सबमिट किया है शेख रशीद अहमद ने, आपने कहा शाहीन मरजारी ने किया है, इस पे तो लिखा है मिनिस्टर फॉर इंटीरियर शेख रशीद अहमद। प्रोबेबली इन्होंने, लेकिन जो ये हमने हमारे सामने जो प्रिंट आउट हुआ है नेशनल असेंबली के जी। सेक्रेटेरिएट से, माय लॉर्ड, इसमें तो नाम आ रहा है मिनिस्टर का, आ रहा है शेख रशीद अहमद। जी, तो अब कहते हैं गवर्नमेंट इसको पास कर सकती है या नहीं कर नहीं सर, सकती? ये तो नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर ये तो शेख रशीद अहमद हैं। जी सर, लेकिन नहीं, ये आपने देखा ये जी सर, अभी मुझे मेरे लड़के ने ला करके दिया है, तो एक फाइल में चूंकि था नहीं, मुझे रात ही फाइल मिली है, मैं लॉर्ड, डॉन मैंने की भी रिपोर्ट के देखा। मुताबिक भी वो कहती हैं वी हैड प्रीपेड। हाँ लफ्ज, हाँ आई का लफ्ज नहीं लिखा, वी का लफ्ज लिखा। श्री मजारी साहबा की स्टेटमेंट। एक और प्रिंट आउट दें उसके, दो और। ये मेरे पास एक कॉपी है, मैंने नहीं, हमने ले लिया है, खुद ही ले लिया प्रिंट बिल आउट। नहीं है सर, ये प्रिंट आउट लिया, ये आप ले, मैंने कहा आप देखें फिर। आप दे दो, मुझे दे देंगे, मुझे मिल जाएगा। बात बताना चाहते हैं आप हमें? जी सर, इसमें मेरी जो गुजारिश थी कि अच्छा, ये जर्नलिस्ट की भी आपने जिक्र किया पेज 11 पे। जी, इमरान रियाज का, ये कौन है? ये सर ही वाज ए जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन भी रहा है, और मिसिंग है नहीं सर अब आ गया है पेज 2, लेकिन उसकी हालत तो बहुत चेंज थी, और ही कुड नॉट इवन स्पीक, और कई महीने। ये देखें, ये आप जाती तौर पे गवाही दे रहे हैं शोएब साहब, ये जरा बात सोच के करें ना सर। या तो उनका कोई हल्फिया बयान हो या उनको पार्टी बनाए। अगर मैं लौट देते हैं तो मैं सबको अच्छा, पार्टी बना देता हूं कितने सर। जर्नलिस्ट का आपने जिक्र किया, बताइए। मैंने मेनली एक का ही किया है, इमरान रियाज का किया है सर, क्योंकि एक तो वो अरशद शरीफ का मैटर था, वो आपने दो जर्नलिस्ट का शायद नाम ना सुना हो। इन्होंने कहा क्या कि ये इमरान रियाज साहब ने, ये मुझे किसने उठाया है? ये इन्होंने ये तो पता चला, लेकिन उन्होंने कहा जी बस खैर खैरियत से वापस आ गए हैं, और ये तो जो पुलिस ने खुद लिखा, ये पेज 11 और 12 पे अगर मुलाजा फरमाएं, जो पुलिस ने स्टेटमेंट दी है, देयर आफ्टर फॉर। नहीं, पुलिस की बात तो आप नहीं मानेंगे ना। आप इमरान रियाज साहब ने क्या जिक्र किया, खुद क्या कहा? इमरान रियाज का तो बस वो जो आया कि जी मैं वापस सेफली वापस पहुंच गया हूँ। He could not speak for many months, for some weeks properly. अब बोल सकता है, इमरान रियाज साहब असर रसूख वाले शख्स हैं या नहीं है? वो तो मैं मानता हूँ कि है। अच्छा, आप शायद इस कमरे अदालत में शायद दो असर और रसूख वाले जर्नलिस्ट शायद ना हो, उनका आपने जिक्र क्यों नहीं किया?
میرے پروبیبلی نالج میں اس وقت نہیں آپ ہوگا. کے نالج میں ایک کا نام ہے متی اللہ جان, جی وہ اس وقت آئے تھے, واپس آ ہوئے گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ جی بالکل ہوئے تھے. کس کی حکومت تھی؟ حکومت پروبیبلی پی ٹی آئی کی تھی. ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنی پٹیشن میں؟ اس لیے نہیں کیا کہ سر وہ چونکہ اس وقت انہوں نے تو ووٹ نہیں کہا کہ انٹرونشن- میں نہیں سر, انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تفریح پہ گیا ہوا تھا کہیں. نہیں سر, کورٹ انٹرونشن پہ آفٹر ون ڈے ہی واز ریکورڈ. آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا ان کا؟ سر ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ آج کا لائیو ایشو نہیں ہے. آج کے جو لائیو ایشو نہیں، آپ ہے نے میں نے ان کو دیکھیے، ذکر ان کا کیا. لائیو ایشو آپ نے بنایا ہے وہ بھی تو سر سارے ان کو بھی بازیاب ہو گئے ان کو بھی سر ایڈ فرما دیں جو کمیشن بنے گا. آل دوز پرسنز ہو آر دیکھیے went missing. نہ کریں نا. ایک اور بھی جرنلسٹ ہیں, پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں, مجھے نظر نہیں آ رہے. ان کو بھی کچھ مار پیٹ ہوئی تھی ان کی, ہاں جی اسد تور کی ہوئی تھی اسد تور. میرے نالج تو ان کا میں. ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنی سر پٹیشن؟ کوشچن یہ ہے کہ نہیں وہ دیکھیے چیزیں نا، تھیں. ایسے نہ دیکھیے, اگر آپ نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں سر، کرنا not نہیں, دیکھیے نا ایسے بات نہ کریں. یہ دونوں جرنلسٹ سے آپ نے بات کی؟ اس زمانے میں کی تھی. بھئی آج کیوں اسد نہیں تور بات سے کی نہیں ہے, نا؟ مدی اللہ جان سے اس وقت, بلکہ میں کیس میں پیش ہوا تھا اس بھائی وقت. کیس میں پیش ہوئے تھے تو ذکر اس میں کیوں نہیں کر رہے ہیں اس پہ؟ سر اس لیے نہیں کیا کہ آج کے جو لائیو ایشو تھے تو 2023 کے میں نے ان کو ٹیک اپ کیا. اور اگر مائی لارڈ کمیشن بنائیں گے, آئی کنسنٹ بفور یور لارڈشپ کہ ان کے نام بھی ایڈ کر دیں گے کہ کس نے اٹھایا, کیوں اٹھایا, کیسے ری اپیئر ہوئے, کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں. ایوری ون شوڈ بی. شعیب سعید صاحب, آپ ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں جو کہ آ کر کے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں نے اٹھایا, یہ غلط طریقے سے اٹھایا. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلے پہ گیا, اپنی وہ تو چلے کاٹ کے یار. اب اپنی مرضی سے چلا گیا. ہو سکتا ہے دباؤ میں بیعت کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے, مگر اب وہ دو جرنلسٹ جو اپنی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ تو عمران ریاض بھی کھڑا ہے سر, نہیں وہ نہیں, آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ جی میں واپس آ گیا بس, لیکن اس کے بعد تو اس کی حالت ہی نہیں تھی نا آپ سر. ذرا سن تو لینا. سر. تو جو دو جرنلسٹ جن کے نام آپ نے پھر ریلکٹنٹلی لے لیے ہیں عدالت میں, وہ تو یہ نہیں کہہ, ارے سن تو لینا, سر. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ناردرن ایریاز گیا ہوا تھا یا مجھے کسی نے آ کے گھر میں پٹائی نہیں کی. وہ تو اپنی بات پہ قائم ہے نا سر they should be on the top of the list. ٹھہریے نا. سر سر Once you pick and choose, then we ask you a question کہ why are you picking and choosing? Why are you not mentioning? اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے, ٹھہر جائیے. جرنلسٹ کا کیس آیا سپریم کورٹ میں. So happened I was one of the members of that bench and we took notice. And whose government it was? And proceeded against us کہ a judge cannot take notice. Do you remember that? اس وقت تو آپ نے کوئی بات نہیں کی, آپ کھڑے ہو کے نہیں آئے متی اللہ جان کے ساتھ یا اسد علی تور کے ساتھ کہ جی کیوں نہیں کھڑے ہوئے ان لوگوں. میں تو اس وقت دیکھیے اگر ایک ظلم کو آپ نظر انداز کریں گے نا تو پھر اور ہوتے جائیں گے. ہر ظلم پہ کھڑے ہو جائیے. ٹھیک بات ہے سر. میں تو یور لارڈشپ از دی کسٹوڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان, ان کو سب سے پہلے ٹاپ پہ رکھ دیتے ہیں. نہیں ہم نے باقیوں کو بھی آپ شامل تو آج لائے نا پٹیشن. جی کچھ لوگ پٹیشن لائے تھے, ڈائریکٹ صحافی لائے تھے عدالت میں. وہ پٹیشن کو تو آپ لوگوں نے چلنے نہیں دیا. میں نہیں تھا اس میں سر, نہیں آپ میں کسی سائٹ پہ نہیں تھا اس وقت. آپ کس پارٹی میں ہیں آج کل؟ سر میں تو صرف ایک گزارش کروں. نہیں آپ کسی پارٹی میں ہیں یا جی میں پی ٹی آئی میں ہوں. تو کس کی حکومت تھی جو چلنے سر میں نہیں دی یہ کہتا ہوں, پٹیشن؟ میں ایسا نہ کریں. سر یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا, اس میں کسی پارٹی کا کوئی تعلق ہو نہیں سکتا. اگر مجھ سے غلطی ہوگی میں مانوں گا. بالکل ٹھیک بات ہے سر. اگر آپ کہیں نہیں میں تو نہیں ماننا اپنی غلطی, دوسروں پہ بس کروں گا. سر نہیں میں تو وہ پہلا آدمی ہوں جو اگر میری غلطی یا کسی میری پارٹی کی غلطی تو میں سب سے پہلے ایڈمٹ کروں گا. آپ کے خیال میں جو اس وقت تشدد ہوا تھا صحافیوں پہ بہت غلط تھا. سر سن تو لینا. جی سر. جو عدالت نے لیا تھا نوٹس, جو عدالت میں ڈائریکٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی, ٹھیک ہے, کیا موقف تھا آپ کی حکومت کا اس وقت؟ سر پہلی بات تو یہ ہے, میں ایک گزارش کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ اپیئرنگ ایز پی ٹی آئی ورکر اور پی ٹی آئی لیڈر ان دس کیس. دوسری بات سر, اعتزاز حسن از آلسو ناٹ اپیئرنگ ایز پولیٹیکل ورکر آف پیپلز پارٹی. ہم آئے ہیں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں. مائی لارڈ کے سامنے جو چیز جناب سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, بٹ ایز آفیسر آف دس آنریبل کورٹ جو غلط ہوا کسی کے ساتھ ہوا, جس نے کیا ان سب کو اس میں شامل کر کے اس کمیشن میں شامل کیجئے. 100% ہم اگری کرتے ہیں, مگر جب آپ صرف کیوں کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں جو ہوا ہے اس کو آپ خاموش کنڈیم کر رہا ہوں.
आप कंडेम करते हैं जब आपको एहसास दिलाया मैं तो उस वक्त पार्टी में था ही नहीं वैसे, लेकिन नहीं, बात ये ये तो थी ये कि it's not ना गवर्नमेंट ने उस वक्त उठाया था ना आज गवर्नमेंट ने उठाया है लोगों को। नहीं, आप- जिस वक्त लोगों को उठाया गया वो भी आपकी- कुछ और थे, आज भी कुछ और हैं। देखिए मैं आप फर्क, आपने जितने लोगों के नाम लिखे ना, My lord. या तो आप सबके लिख देते जो आपके पार्टी में थे या नहीं थे या न्यूट्रल थे। जिन दो जर्नलिस्ट का मैंने नाम लिया वो शायद इंडिपेंडेंट उनको तस्वुर किया जाता है जर्नलिस्ट, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, कम से कम कोई एलिगेशन मैंने आज तक सुना नहीं है। पता नहीं, हो सकता है वो हो किसी के एलिगेशन तो खैर हर बंदे के खिलाफ लगाता है, उस पे तो नहीं जाता, बट दे आर क्रेडिबल जर्नलिस्ट, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। पूरी बात सुने ना। My lord. जब हम लोग काम करते हैं, इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया। ठीक है, आज अगर आप कहें कि मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूँ किसी में, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद हैं कमरा अदालत में, जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया या हमें मारपीट नहीं की गई। तो फिर आपकी पिटिशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा, हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है। ये ना करें, हमारे लिए हर शहरी बराबर है। ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक हो, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक हो, हमारे खिलाफ बयानात दे या फेवर में दे। अब आपने अगले दिन भी अब आपने जितने नाम लिए हैं ना, अब हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर आप वो एक पर्टिकुलर स्लांट नजर आ रहा है उसमें। सर जो आजकल हो या रहा तो है, मैं आप तो उसी जनरल की बात दे रहा हूं। करते तो वो अलग है। सर तो मैं 2023 में बात करूंगा, अगर एक तो शख्स जिन लोगों को उठाया जाएगा मैं उनकी बात करूंगा। नहीं, अब जिनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा मैं लॉर्ड, उनको तो मैं नहीं नाम रखूंगा ना। प्रोटोकॉल क्या, मतीउल्लाह साहब को प्रोटोकॉल मिला? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि जिन पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोटोकॉल के साथ जाकर उनके जलसे कराए जाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को उठाया जाएगा। अब हम आपको रोकेंगे अगर आप इसको सियासी फोरम बनाना चाह रहे हैं। नहीं सर नहीं, मैं तो इसलिए तो दूसरी तरफ ले आया। मैं लॉर्ड अब मेरा एक पैराग्राफ पेज 10 पे देखेंगे जी, पेज 10 पे बताइए। जी सर, आई एम सॉरी सर, पहले मैं एक और बंदे का नाम लेके पेज 7 पे पैराग्राफ 16 सर, फिर मैं आ गया। That Dr. Deen Mohammed Baloch, a Baloch physician and politician, has been missing for 14 years. He was affiliated with the Baloch National Movement. His family has filed a case with the police in Khuzdar and filed application in the Balochistan High Court. There has been no trace of him for years. More recently, Baloch students have been subjected to short-term disappearances, being picked up, kept in secret detention facilities and released several days later. और my lord की judgment author judge the then Iftikhar Mohammad Saeed Sahab, Chief Justice, that in Constitution petition number 77 of 2010, reported as 2012 as CMR 1958, the Supreme Court's original jurisdiction was invoked to protect the lives and properties of the people of Balochistan, to take all such steps to prevent target killings, abductions, kidnappings, and to deal with the issue of missing persons. In paragraph 49 subpara 3 of the judgment, the Supreme Court found there are prima facie serious allegations of the involvement of Frontier Corps, as it is evident from the report submitted by the Inspector General of Police that in every third case the FC personnel are being named as accused regarding missing persons. This honorable court has noted in its order that on the face of it, there are serious allegations against the state in every third case of the missing persons. आप मेलोड जो मिसिंग पर्सन्स के बारे में जो फिगर्स, जरा सी श्वेत थोड़ी साहब, आप चीमा साहब का भी नाम बीच में नहीं है। चीमा साहब भी थे। मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। I was Chief Justice Balochistan for 5 years, and we attended on a regular basis missing person cases. आप मालूम कर लें, आप कभी आए नहीं हमारे पास, और journalists of Islamabad did not like covering Balochistan for some reason, but every Tuesday we used to fix a date, and there were
a number of recoveries. अब ये जो आप बात कर रहे हैं 14 साल पुरानी वगैरह, successive, every job is, the Supreme Court and the High Court job is limited to habeas corpus petitions, which we, with the High Court, Balochistan High Court, attended to. और आप मालूम कर लीजिए कितने disposal हुआ और कितने remain pending थे. Some cases we discovered were cases, there were genuine cases, and some were misuse of missing person cases. उसमें ये होता था कि person is on bail in a murder case, and on the day of announcement of judgment वो he absconds और दूसरे दिन उनके भाई ने missing person के केस की petition फाइल कर दी, क्योंकि शायद अंदाजा हो जाता है which way the case is going to go, which way the case is thing. So there are these cases also. There were some cases of people going off on jihad someplace mistakenly. There were those cases also, but there were of course genuine cases as well, and a lot of people were recovered. तो अगर हम specifically एक तो general issue पे हम deal कर सकते हैं, specifically तो I think where the thing happens, if it's Sindh, the Sindh High Court will probably be the best court, because naturally it will be the police, the intelligence agencies of the province. It will be very difficult to monitor cases. But एक general जो बात है ना, जो general बात है, वो Supreme Court probably is better place to attend to. अब फॉर इंस्टेंस आप मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि जो अभी कोई इधर वो हुआ था, कुछ सिट इन हुआ था जी, उसकी तो आपने जिक्र किया ही अभी नहीं. मैं उसी पे आ रहा हूँ सर. अभी इनसे वो उसका आपने पूरी पिटीशन में जिक्र ही नहीं किया. नहीं सर, वो हुए हैं, ये जो पुराने बलोच स्टूडेंट्स के साथ हुआ था उनका मैंने रेफरेंस दिया है. जो आज बैठे हुए हैं ये पुरानी पिटीशन है मेरा तो एक नई फाइल कर देते. इसी में ही मैं गुजारिश आपसे करता हूँ. मैं तो उनसे वादा करके आया था कि मैं आपका क्वेश्चन लेके जाऊंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में. सर यहाँ भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की, उन्होंने उनके साथ बड़ी ज्यादती की. उनको उठा करके बच्चे बच्चियां उनको रात को तशद्दुद किया, उठा के ले गए. अगर आप इतनी जहमत की एक और पिटीशन फाइल कर देते तो कम से कम फैक्ट्स तो हमारे सामने आ जाते. मैं कर देता हूँ सर. अब हम मफरूजों पे तो नहीं चलेंगे ना, अदालत है तो तरीकेकार होता है. अगर हम किसी को नोटिस भी करें तो वो कुछ को पता तो हो ना कि हमने किस चीज का जवाब देना. या इसी में मैं सीएम फाइल कर देता हूँ, बिकॉज़ जनरल तो इसी के मुतालिक सारी चीजें हैं. नहीं मगर देखिए कंटिन्यूएशन ऑफ दिस. अच्छा नहीं, आप अपना पिटीशन खत्म करें, फिर हम उनसे आमना जंजुआ साहिबा से पूछते हैं. जी सर, मैं वो बिला तफरीक सबके लिए आवाज उन्होंने बुलंद की है. आपने कुछ तफरीक रखी है. नहीं सर, मैं तो नहीं, आपने कुछ मान लीजिए थोड़ा. मैं मानता तो मैं कर किया है आपने. वो अनइंटेंशनल हो सकता है. ये नहीं हो सकता कि मैं इंटेंशनली उनको ना रखूं और इनको रखूं सर. इस पे सर मैं जो जनाब के सामने पैराग्राफ 18 भी मैं पढ़ के 19 फिर मैं उस पे आता हूँ. पैराग्राफ 18 जी, एक सेकेंड. पैराग्राफ 18 पेज कौन सा? पेज 8 पे मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का एक छोटा सा पैराग्राफ में वो मैंने पढ़ लिया. जी आपने कर लिया. इसमें पैरा 19 फिर मुझे इजाजत दें पढ़ने की. That despite the orders of the Supreme Court, the practice of enforced disappearances continues in Balochistan even today, with citizens disappearing and reappearing at the whims of the state. The federal government has not complied with the order of the Honorable Supreme Court. The entire province is slowly but surely being alienated through such practices. अगर सर अब मैं फिगर्स को पढ़ना चाहता हूँ. फिगर्स ऑफ मिसिंग पर्सन्स दैट रिसेंटली द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ claimed that as per a subcommittee of the United Nations, around 50 people have been forcibly disappeared in Balochistan. The claim is not backed up by the official figures even otherwise, since the caretaker prime minister has accepted that at least 50 people have been forcibly disappeared in Balochistan. Where are these people? Which detention facilities have they been kept in? Under what law have they been detained? And why are they not being produced before a court of law? एक सवाल आपसे जरा पूछ लूं मैं. ये कोई लिस्ट आपने लगाई है कि ये मिसिंग पर्सन्स हैं और ये कौन से पीरियड में मिसिंग हुए हैं? सर मैंने रिलाय जो किया है, नहीं कोई लिस्ट आपने लगाई है हमारे सामने कि जी फलां शख्स इस तारीख को मिसिंग हो गया? सर जो तो इनमें अब ये हमें नहीं पता ये 10, क्योंकि एक जगह आपने लिखा है 14 साल से मिसिंग है. अब 14 साल में कौन सी हुकूमत थी, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे, तो
हम अगर एक चीज हो ना कि जी अगर वो डेट वाइज अगर नाम हमारे पास होते तो फिर हम कंसर्न लोगों को हो सकता है उसमें आपकी हुकूमत का पीरियड भी आ जाए, हो सकता है किसी और हुकूमत का भी पीरियड आ जाए, तो वो पता चलेगा ना कि डेट वाइज, नेम वाइज और डेट वाइज। ये सर, क्योंकि आपका कहना ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की 50 की ये गलत है, इससे फिगर कहीं ज्यादा है। हो सकता है आपकी बात बिल्कुल 100% सही हो, मगर हमें तयन कैसे करेंगे इस बात का? एक नाम होगा ना, कोई मिसिंग होगा तो उसका भाई, बेटा, बाप कोई आके कहेगा ना मेरा शख्स मिसिंग है और बताएगा फला तारीख को मिसिंग है, तो ऐसी कोई लिस्ट बनी है आज तक? जी सर, मैं उसी में अर्ज कर ये रहा भी एक बता हूँ। पैरा दीजिए 11 में एक मिनट, ये जो आपने खुद फिगर दिए हुए हैं ना जी सर। पेज 10 के अंदर, जी ये कमीशन की जो रिपोर्ट है, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2002 7001, ये डिस्पोज ऑफ क्या है? ये रिकवरी हुई है 7000 की? यही मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि रेस्पोंडेंट नंबर 11 ये कमीशन है। कमीशन आके सारा रिकॉर्ड वो पेश करेगा, क्योंकि मेरी रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं होगी। 7001 का मतलब ये 7001 जो मिसिंग पर्संस वर रिकवर्ड, और क्या है ये? जी सर, मैं इसी पे लिखा हुआ है सर, केसेस रिसीव्ड अप टू दिसंबर 22 9203, ठीक है। केसेस रिसीव्ड रजिस्टर्ड इन जनवरी 2023 91, टोटल नंबर ऑफ केसेस उनके पास जो गया 9294, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू 2022 7001। अब ये डिस्पोज्ड ऑफ में ये सिर्फ रिपोर्ट तो फिर वो देंगे कि क्या कोई बंदा मिला नहीं, या मिल गया तो रिकवर हो गया, या किसी मुकदमे में इन्वॉल्व था। ये कौन सा कमीशन है? ये कमीशन सर जो रेस्पोंडेंट नंबर 11 इसका है। पहला पेज है, इसका दूसरा पेज क्यों नहीं लगाया आपने? ये इसका ये जो आपने प्रिंट आउट लिया है कहाँ से लिया ये पूरा में दिखाए ना किसने ये इशू किया है? 1 फरवरी 2023 की जो रिपोर्ट है ना, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस जो है उसकी कमीशन, ये आपने वेबसाइट का जिक्र तो किया है, मगर वो पूरा डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये आप जरा देखें, वेबसाइट पे खोलिए। ये जो आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, डायरेक्टरेट जनरल सिविल डिफेंस बिल्डिंग इस्लामाबाद, इसका वेबसाइट है COIOED.PK। नहीं, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमें दिखाइए ना, ये किसने इशू किया है डॉक्यूमेंट? उनके मैं देखता हूँ कौन है कमीशन के अब हेड? या ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनको दोबारा रिन्यू किया है सर, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। He is also a respondent number 11, मैंने इनको बनाया है सर। you want him changed? You're satisfied with him? बट मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रॉपर कमीशन है वो बने, ताकि वो प्रॉपरली ये जो अभी इस वक्त मिसिंग पर्सन हैं उनके इश्यूज को टेकअप करे, और डेटा जो है वो लेने के लिए मैंने रिकॉर्ड के लिए इनको रेस्पोंडेंट नंबर 11। ये आपकी हुकूमत ने इनको अपॉइंट किया था? नहीं सर, नहीं, ये तो 2011 में पीपल्स पार्टी के जमाने में प्रॉब्लम। आपकी हुकूमत ने इनको चेंज कर दिया? किसी हुकूमत ने चेंज नहीं किया आज तक। नहीं, हम आपसे जो सवाल पूछते हैं उसका आप जवाब नहीं देते सर। नहीं, मैंने वही कहा ना, जनाब ने मेरे से पूछा तो इसलिए। वो जब तक पाकिस्तान में वो मैं जुमला दोबारा इस्तेमाल कर लूंगा सर, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। बिल्कुल ठीक है सर। मैं वो जो सच होता है वो सब सर सच उसी का होगा। बता रहा हूँ सर, 11 से लेकर आज तक 23 तक विदाउट चेंज, आज तक वो कोई एक you were thoroughly satisfied with his working, correct? देखिए, जिम्मेदारी लीजिए ना। मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता सर, ऐसे नहीं लेंगे जिम्मेदारी। मैं केस तो खारिज करा सकता हूँ, गलत काम की हम आपका केस खारिज भी नहीं करने देंगे। हम इंशाल्लाह इस मसले का हल भी ढूंढेंगे। इंशाल्लाह, यही हमारे जनाब से एक्सपेक्टेशन है। ठीक है जी सर। देखिए, ये पाकिस्तान सबके लिए है। बिल्कुल ठीक है। और इतनी जो नफरतें बढ़ गई हैं, ये जब तक हम मुश्तरका तौर पे इसको खत्म ना करेंगे जी सर, कुछ नहीं होगा। ठीक है। एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहेंगे, वो बात पता नहीं कब से चली आ रही और चलती रहेगी, और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है। ये सर पेज पूरा पेज 91 पे लगाया हुआ है। अगर हम अपने पे भी उंगली रखें और दूसरों पे फिर बेहतर अच्छा लगता है ना। बिल्कुल ठीक। बाद में वजन भी बढ़ती है थोड़ी सी। जी, अब आप कौन से पेज पे बता रहे थे? सर ये पेज 91 पे है, जो जनाब ने फरमाया था ना कि इनको वो पूरा प्रिंट निकाल दें। पेज 91 पे पूरा लगा हुआ है सर, वो उसका जो वेबसाइट से निकाला गया। अच्छा, ये इसमें मैं
جو بریک اپ آف دی یہ ہے. نہیں میں صرف چاہ رہا تھا کہ ایک اگر پورا میں ایسا وہ آ جائے نا اس کو کیا کہتے ہیں لسٹ ناموں کی لسٹ یہی رسپونڈنٹ نمبر 11 دے گا سر آپ کے پاس. دے گا آپ نے ان کو ایک خط لکھا نہیں سر دیکھیں اب یہی تو بات ہے نا اب آرٹیکل 19A ذرا پڑھنے نہیں پڑھ لیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. جی اب وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی کام تھوڑا سا کبھی کر لیں تو اچھا ہوتا ہے سب کے لیے. آرٹیکل 19A پڑھیے. 19 ہے پھر وہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ بھی تو ہے بالکل بلکہ کمشنر بھی ہے یہاں بلکہ اسلام آباد میں کمشنر بھی لگا ہوا ہے. جی سر. Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law. آپ نے کوئی چٹھی لکھی کمیشن کو کہ مجھے برائے کرم ان کے نام کی لسٹ دے دیجئے؟ نہیں سر میں نے ان کو ریسپونڈنٹ بنا دیا اس لیے کہ تاکہ وہ سارا ریکارڈ. ابھی آپ نے شاید ہمارا ججمنٹ نہیں پڑھا. سپریم کورٹ نے خود اپنے اوپر خلاف اپنے آرڈر کر دیا ہے کہ جی انفارمیشن مانگے ہم دیں گے آرٹیکل 19A کے تحت. ٹھیک ہے دیا انفارمیشن جو ایک صاحب نے مانگا ہم نے دے دیا ان کو. تو آپ بھی تھوڑا سا اگر مانگ لیں ان سے شاید آپ کو مل جاتا ہمارا کام آسان ہو جاتا کہ وہ بتا دیتے کہ جی یہ لسٹ ہے لوگوں کی یہ آدمی فلاں تاریخ کو مسنگ ہوا ہے یہ فلاں تاریخ کو مسنگ ہوا ہے. تو پھر ذرا سا ایک جنرل سی بات جو ہم کر رہے ہیں نا تو ذرا ہمیں بھی مدد ملتی اور مسئلے کے حل تک ہم پہنچ بھی پاتے. ٹھیک بات ہے. تو یہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے ہاں بھی لسٹ ہے تو وہ کب سے تاریخ ڈیٹس بھی لکھی ہیں اس میں یا نہیں؟ یہ تو آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تو ویب سائٹ پہ اویلیبل انہیں رکھا ہوا ہے. پرنٹ نکال کے جمع کرا سکتے ہیں. نہیں ڈیٹ لکھا ہے ڈیٹ وینٹ مسنگ کب سے کب شروع ہوتا ہے ڈیٹ وائز ہے یا نیم وائز ہے کیسے یا رینڈم ہے؟ نہیں ڈیٹ پرسن وینٹ مسنگ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 2002 سے 2001 سے 2001 تو کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال 23 سال 23 years. تو اس میں آپ کتنی دفعہ منسٹر رہے؟ یہ ذمہ داری سب کو لینا پڑے گی. ٹھیک ہے. اب ایک منسٹر اپنے بل کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے تو مسنگ پرسنز کی کیسے حفاظت کریں گے؟ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ فیڈرل منسٹرز بل ڈسپیئرز اینڈ دی فیڈرل منسٹر از ناٹ بارڈرڈ. پوری اسمبلی کو دنیا بھر میں ایک چیز ہوتی ہے ریزگنیشن. ہم پاکستان میں ابھی تک وہ شاید رواج شروع نہیں ہوا ہے نا. ابھی تک آپ کام نہیں کر سکتے تو کسی اور کو کرنے دیں کام کر کے دکھوائیے. جی پوری نیشنل اسمبلی کی ذمہ داری تھی کہ ان کا ایک بل ہے. آپ نے اتنا سیریس ایلیگیشن لگا دیا سینیٹ پہ چیئرمین سینیٹ پہ اور وہ چلے مخالف پارٹی کے ہوتے تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ جی انہوں نے دبا دیا میرا بل. مگر وہ بھی آپ کی توسط سے چیئرمین بنے تو پھر ذرا آپ ذمہ داری بھی قبول کر لیں تھوڑی بہت. یا پھر کہتے کہ یہ چیئرمین تو ہمارے خلاف ہے تو اس کو پھر موو کر دیتے. میجورٹی تو تھی آپ کے پاس سینیٹ میں. ابھی بھی شاید سینیٹ میں آپ کی میجورٹی ہے. نہیں سر میجورٹی نہیں. اچھا تو خیر اس وقت تو ہوگی نا. اس وقت بھی نہیں تھی میجورٹی. اس وقت بھی نہیں تھی. پھر بھی آپ نے چیئرمین بنوا لیا. پھر بھی وہ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد آیا. میجورٹی کے آپ نے چیئرمین بنوا لیا. وہ آئی تھنک ود دی ہیلپ آف پیپلز پارٹی تھا. پھر پیپلز پارٹی والے اس کے خلاف لے کر آئے بلکہ سب مل کے لے کر آئے اس کے خلاف عدم اعتماد کی ریزولوشن پاس ہو گئی. دوسری دفعہ پیپلز پارٹی نے نہیں سپورٹ کیا تھا پروبیبلی شاید پتہ نہیں کیسے. آپ بہرحال وہ ریزولوشن پاس ہوگی 64 ووٹ سے آئی تھنک. اور جب ان کے خلاف خفیہ ووٹنگ ہوئی وہ ناکام ہو گئی. کون کھڑا ہوا تھا چیئرمین کے الیکشن میں؟ ان کے مقابلے میں تھا یوسف رضا گیلانی صاحب آئی تھنک. نہیں بزنجو صاحب نہیں تھے. یس یس آئی ایم سوری. ہاں بزنجو صاحب تھے مرحوم جو فوت ہو گئے. حاصل بزنجو آئی تھنک ہی واز دی. حاصل بزنجو تھا.
Yes, yes. I'm मेजॉरिटी sorry. मेजॉरिटी तो उनके पास थी. मेजॉरिटी उनके पास, रेजोल्यूशन पास हुई, वो पास हो गई कि ये रेजोल्यूशन पुट होनी चाहिए, 62 या 64 वोट्स मिले. जब वो खुफिया वोटिंग हुई, वो रेजोल्यूशन नाकाम हो गई, वो अदम एतमाद नाकाम हो गया. तो वोट भी मिसिंग हो गए. वोट भी मिसिंग हो गए, और फिर कमेटी बनाई उन्होंने ही 64 वालों ने कि हम में से किसने वोट नहीं दिया. उस वोट कमेटी भी की मिसिंग रिपोर्ट हो थी. गए, बिल भी मिसिंग हो गया. तो लोग तो पहले से मिसिंग हैं. का केस है, ये कई और मिसिंग चीजें भी आ जाएंगी सामने. लोग तो पहले से मिसिंग हैं. अब हम तो सिर्फ लोगों की हद तक फॉर द टाइम बीइंग हम नहीं, कर तो रहे हैं. ये देखिए, एक चीज की कड़ी दूसरी चीज से मिलती है. बिल्कुल है. या तो आप कहें नहीं मिलती है, रैंडम है. अब आपका मिसिंग पर्सन का जो बिल था, यकीनन जो पढ़ने में आ रहा है एक अच्छा बिल था, तो वो गायब हो गया. तो ये भी कनेक्टेड तो है, आप एक चीज को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं. फिर आपने चेयरमैन भी अपना सिक्योर कर लिया. कैसे अपना नहीं हमें सर, नहीं पता, जिनका- हमें अपना कैसे नहीं है ना पता सर, ये जिनका है वो अच्छी उनका बात है. गुड लक टू यू. जिनका है वो उन्हीं का ही है. अल्लाह उन्हीं को ही नसीब करे. नहीं नहीं, ये बात नहीं है ना. देखिए, या तो आप कहें कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपोज किया है. ये नहीं हो सकता कि जी जब मेरा काम हो रहा है तो ठीक है, तो बस फिर ठीक है, बाकी बातें गलत हैं. तो जिम्मेदारी जब तक कबूल. देखिए शोएब शाहीन साहब, गलतफहमी भी तो हो सकती है. दिस इज अ न्यू ईयर. ठीक है, ये अगर मुझे पहले पता था तो शायद ये केस कल लग जाता, मगर मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं गलती से काफ़ी अरसे बाद में छुट्टी पे गया, तो कि ज़रा रिफ्रेश हो जाए मेंटली इंसान. आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. तो फिर ये हमने फौरन टेकअप किया है. तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल. बिल्कुल ठीक है. ठीक है ना. हमें आपसे बड़ी हाई This country belongs to all of us, even those who may have other points of view. ठीक है ना. अब चले मजीद आगे बढ़ते हैं. और आप क्या चीज की निशानदेही करना चाह रहे हैं? जी सर, बस मैं ये मेनली ये 91 पेज पे जो ये है, तो इसके बारे में भी जो इस वक्त उनकी अपनी रिपोर्ट है, 2256 जो रजिस्टर्ड है उनके पास केसेस, वो मिसिंग है बकौल उनके. नहीं, मतलब ये मिसिंग कोई इस मौजूदा गवर्नमेंट में हुए हैं. मैं हमें सिर्फ डेट्स में देखना चाह रहा था कि ये, क्योंकि आपने कहा 2000 कौन सा अर्लियर 2001, तो वी कांट होल्ड द पर्सन इन चार्ज टुडे फॉर 2001. ठीक बात. ठीक है, तो वो भी मुनासिब नहीं होगा. तो हम देखना चाह रहे हैं कि अब कितने मिसिंग हैं, इस गवर्नमेंट में कितने मिसिंग हैं, पिछली गवर्नमेंट में कितने मिसिंग हुए, उससे पहले वाली कितनी गवर्नमेंट में कितने मिसिंग है. ईयर वाइज डेटा देना चाहिए, ईयर वाइज, तो फिर सही पता चले. हम जो तो या वेबसाइट तो पे फिर available अगर फिर लोग मिनिस्ट्री तो इंजॉय करें, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इंजॉय करें और कहें जी सब काम कोर्ट का है, हम तो लोगों को ढूंढ के नहीं निकलवा सकते हैं. हम भी तो सरकार के तवज्जुह से करेंगे ना जी, कि भाई जिसको आईजी को दें हुक्म या एसएचओ को दें. ऐसी होगा ना. हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो बैठे हुए नहीं कि जाके लोगों को दरियाफ्त करके आए. ऐसी तरीकेकार, ऐसी मुल्क चलते हैं. तो जब तक ये जिम्मेदारी या तो तस्लीम करे ना कि हमारे ज़माने में इतने मिसिंग हुए, ये कोई करने के लिए तैयार नहीं है. नहीं सर, जो तो नहीं, डेटा अवेलेबल आपकी फ्रॉम हुकूमत के वेबसाइट ज़माने में कोई मिसिंग हुआ पर्सन या नहीं हुआ? मेरे सर नॉलेज में नहीं है अभी. तो जो कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड में सिर्फ वो ऑफिशियल इसीलिए आपसे रिकॉर्ड पेश कहा कर ना रहा कि हूँ. जब ईयर वाइज डेटा आप देंगे तो फिर आपके एफर्ट्स भी पता चलेंगे ना कि जो तो सर वेबसाइट से आपने उसके लिए क्या किया, जी सर. मतलब क्या एफर्ट्स. जो तो वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं जमा करा दूंगा. आप जो देख नहीं पाएंगे, अवेलेबल होगा, अब जैसे मौजूदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, इनको हम होल्ड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल टू देयर टेन्योर. नेचुरली दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्लियर टेन्योर. कहेंगे जी मैं तो नहीं था उस वक्त, मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं. ठीक है, तो हम इनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये शख्स आपकी टेन्योर में मिसिंग हो गया, बताइए. वो ये तो बात सही है आपकी, मगर जो लोग आपके टेन्योर में मिसिंग हुए वो पे शायद आप हमें थोड़ी बता सकेंगे कौन लोग हैं. और फिर पुराने टेन्योर में 2001 आई डोंट नो कौन कौन सी गवर्नमेंट्स थी. दिस thing has to be attended to once and for all in a systematic manner and it should be resolved. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, बिल्कुल ठीक. some I know are not genuine missing persons, they've been made missing person cases for other reasons. लोग चले जाते हैं जहाज पे, कुछ और तंजीमें ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये जो रिवाज है ना पाकिस्तान में तंजीम ज्वाइन करने का, ये कहीं दुनिया में नहीं होता है. अपने लोगों से कोई लंग जंग नहीं लड़ते हैं.
ٹھیک بات. یہ بھی ایک عجیب سسٹم شروع ہو گیا, یہ بھی ختم ہونا چاہیے. پرائیویٹ آرمیز آر ٹوٹلی illegal banned, but people are killed, mercilessly killed, and who kills them, ان کا بھی ذکر آپ نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگوں نے قتل بھی کیے ہیں. ٹھیک بات. آپ کو پتہ ہے ججز کون قتل ہوئے ہیں. For a lawyer to not to even mention the name of a judge is surprising. ان کو مرڈر کیا. جی فیڈرل شریعت کورٹ چیف جسٹس بلکہ اتفاق کے نام بعد بتائیں. نور محمد مسکان زائی صاحب, وہ ہمارے بڑے قابل احترام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی کتنے تھے. اور ریفرنس پڑھے آپ نے ان کے لیے؟ بہرحال ہم نے دعا کی. کس نے ان کو مرڈر کیا؟ دہشت گردی تھے نیچرلی. کسی تنظیم نے نام لیا, ہم نے کیا. اچھا, میرے وہ نالج میں نہیں تھا. کیوں نہیں ہے نالج میں؟ جو ہم نے تو ان کو دہشت گرد سمجھ کے. آپ اتنے سینئر وکیل ہیں. ہی ریمین چیف جسٹس آف 2 courts, جی بالکل, بلوچستان ہائی کورٹ اینڈ فیڈرل شریعت کورٹ. ٹھیک ہے. So very honorable man sir, we have a lot of whatever respect he for him. is, the fact is that he was a chief justice of 2 courts, My lord. not remembered. Why? یہ بھی ہمیں چیزیں دیکھنا ہوں گی نا, and that is not, surely you're not blaming the state for that. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے. I went and you know where he was murdered. آپ کو پتہ ہے کہاں مارا گیا ان کو؟ آئی تھنک تربت یا پتہ نہیں کون سا ایریا, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. سوری, میں تھے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ ایریا تو مجھے یہ جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا, لیکن مسجد میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر کے سامنے کی مسجد میں تھے. میں نے بلکہ ان کے اور بیٹے سے بھی دعا کی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو خود گیا تھا. جی جناب, بلکہ اتفاق سے ان کو مسجد میں مارا گیا, اور وہ پڑھ رہے تھے نفل. سب لوگ چلے گئے تھے تو وہ اور ان کے بردر ان لا تھے ساتھ. بلکہ اتفاق سے اسی دن ان کا کوئی گارڈ وارڈ چھٹی پہ تھا یا جو بھی. نہیں گارڈ, وہ کھڑکی سے انہوں نے مارا. وہ ہر آدمی, میرے خیال میں تو گارڈ ہونے ہی نہیں چاہیے, لوگ محفوظ ہونا چاہیے. مگر یہ جو فیلنگز ہیں نا, یہ کیوں ہیں؟ دیکھیے یہ بھی تو, یہ ملک کے دشمن نہیں ہیں لوگ جو قتل کرتے ہیں. بالکل دشمن ہے سر. یہ دیکھیں, یہ ذرا سا یہ باتوں کو بھی ذرا مد نظر رکھیں نا, کہ یہ چیزوں کو اب ان کا, کیونکہ وہ شاید ہمارے چیف جسٹس تھے یا فیڈرل شریعت کورٹ کے, تو کوئی نہیں, مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ کوئی اچھے ریفرنسز ہوئے یا نہیں ہوئے. چلیں خیر آگے بڑھتے. تو اب ہم کریں کیا, یہ مجھے بتائیں ذرا, فوکس کریں اب آپ. جی سر, میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو نوٹسز ہیں ان سب کو کیا جائیں, اور ہماری جو گزارشات ہیں بیفور یور لارڈشپ, جو ان دی شیپ آف دی پریئرز جو میری ہیں مائی لارڈ, اس میں میں آنا چاہتا ہوں. دیز آر دی بیک گراؤنڈس. Para 2 say, declare the enforced disappearances are violative of inter alia Article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution. Declare the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances does not adequately comply with legal and international standards. Direct the formation. شعیب سائن صاحب, سوری, میرا یہ امپورٹنٹ کیس ہے, وہ ایک اور امپورٹنٹ کیس لگا ہوا ہے 11:30 بجے والا. سر مجھے پتا ہے. Shall we continue with this matter tomorrow? جی بالکل ٹھیک ہے سر. نہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے. کل کوئی اور ہے؟ ہاں, مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ وہ ہم نے دوسرا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کو کل کوئی 11:30 بجے بینچ تو نہیں ہے, تو دیکھیں یہ سیریس میٹر ہے. وی وانٹ ٹو گیو یو پراپر ہیئرنگ. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, مگر آپ ایک چیز ذرا سے ہمیں بتائیے کہ ہمارے بھی لمیٹیشنز ہیں ایز اے کورٹ, کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی بلٹ پوائنٹس بنا لیں کاغذ جی پہ, ٹھیک ہے سر. ٹھیک, تو بھئی ہم ونس اینڈ فار آل, اور آپ اس آمنہ جنجوعہ سے خاص طور سے پوچھئے, کیونکہ وہ شروع دن سے یہ کر رہی اس مسئلے پہ لگی ہیں, اور وہ ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے یہاں, جہاں تک ہمیں پتا. آپ کی کوئی وابستگی کوئی سیاست پارٹی تو نہیں ہے نا, تو یہ ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو کس نوعیت کے ہم آرڈر پاس کریں, کس کو کیا کریں. ٹھیک ہے, تو ذرا سا یہ آپ چیزیں ذرا سوچ لیں. جی ٹھیک ہے. تو کل ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. اور انشاءاللہ whatever we can do, but we should all, ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, جی سر, یہ مسئلہ حل ہوگا جب ہم سب مل کر کریں گے. ٹھیک ہے.
पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सब जिम्मेदारी कबूल करेंगे, बिल्कुल ठीक। ये नहीं कि दूसरे पे उंगली उठाएं और मुझ पे मैं तो ठीक हूँ बस दूसरा है। और तीसरी बात, अगर आप बुरा ना माने, इसको सियासी बात ना बनाएं। सर सियासत तो हम नहीं बनाते, लेकिन कोई इंसान अभी आपकी बुरा ना माने, आपकी पिटिशन में सियासत झलक रही है। नहीं सर नहीं, क्योंकि आपने देखिए कुछ लोगों का जिक्र किया है और कुछ लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, ठीक है। तो वो अगर इसको सियासी ना बनाएं, अब जी सर सियासी नहीं होगी। तो ये आपने जो नाम लिखे हैं वो लोग माशाल्लाह अच्छे असर रसूख वाले लोग हैं। अगर उनके मसले वो खुद आ जाएंगे हमारे पास। आप उनके कंधे पे बंदूक ना इस्तेमाल करें, उनका कंधा। आपका जेन्युइन इशू है मिसिंग पर्सन का, वील अटेंड टू इट। बिल्कुल ठीक है सर, हमने पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल आप दूसरे स्टेजेस हैं आपके सर पास। पॉलिटिक्स भी अगर इबादत के लिए है, उस नीयत से है, तो सबसे अच्छी चीज है। आज भी सेनेट है, नेशनल असेंबली नहीं है। आज आप भी जा सकते हैं सेनेट में, आप आज जाके खड़े होकर जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। पॉलिटिकल बातें वहाँ कीजिए, दूसरे फोरम्स हैं। मगर अगर हम समझेंगे कि पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहे हैं, हम वो सॉरी बुरा ना माने, इजाजत नहीं देंगे। नहीं सर पॉलिटिक्स नहीं, हम ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए होना चाहिए, आइन तो सबके लिए बराबर। तो फिर आप फिर फेयर नहीं हुए ना, आपने सिर्फ कुछ लोगों का जिक्र किया और कुछ लोगों का नहीं किया। वो अनइंटेंशनल सर हो सकता है, लेकिन हमने 2023 की जो आज प्रिवेलिंग इश्यूज से हमने उनको टेकअप किया। अगर हम शुरू से जाएंगे तो मैं जैसे जनाब के सामने 9000 मोर पर्सन है जो मिसिंग पर्सन में या जिनके साथ कुछ ज्यादतियां हुई हैं, वो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। हाँ, हमने 2023 का कोई ये नहीं किया कि जनाब हमने पॉलिटिकल वर्कर्स को तो कहा, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं किया, ब्यूरोक्रेट्स को कहा, जर्नलिस्ट को नहीं किया। ये आप सरकार की तरफ से कौन है इधर? आप हैं? अटॉर्नी जनरल कहाँ है? हाँ? आ रहे हैं माइलॉर्ड। नहीं, आज ना बुलाएं, चले हम तो अभी उठ रहे हैं। नहीं, वो दूसरे केस में तो आएंगे, मगर कल आप जरा, अभी तक हमने नोटिस नहीं की है, मगर अगर वो सुने बातें तो जरा मुनासिब हो। अगर आप भी नोट जो हमने बातें की हैं वो भी आप हमें बताएं, और वी हैव टू रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, विद एवरीवन्स असिस्टेंस, एंड लेट्स स्टॉप नेम कॉलिंग एंड रिजॉल्व द मैटर, ठीक है। लेट्स मेक पाकिस्तान strong from within. If Pakistan is strong from within, no outside forces can touch it. ठीक है, तो ये जरा आप मद्देनजर रखें। अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलवा लीजिए और वो ब्रीफ भी कर दीजिए आज की हियरिंग के मुतालिक, और हाउ आगे हम इसमें कैसे चलें, ठीक है। ये वो उस तरह से नहीं कि आप अपोज करें बस, या उस तरह का पिटिशन नहीं है। दिस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट मैटर विच वी हैव टेकन नोटिस ऑफ, इंशाल्लाह वी विल मूव टू रिजॉल्व इट। और दूसरी बात ये है कि ये जो यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ था, भी हो रहा है सर, बैठे हैं लोग। एक सेकेंड, इनके साथ अगर आप फैजाबाद धरना जजमेंट पढ़ लें, राइट टू प्रोटेस्ट हमने उसमें सिक्योर किया हुआ है, अनलेस the right to protest exceeds, violates other people's fundamental rights, ठीक है। कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका बिल्कुल हक है। तो ये भी हमें शायद अभी तक कोई ऐसा मैटर हमारे सामने आया नहीं है, बट वी मे टच अपॉन इट। तो आप जरा उस पर भी तैयारी कर लीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माइलॉर्ड एडजुडिकेट कर दिया था मैटर जी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माइलॉर्ड एडजुडिकेट हो चुका है ये मैटर। ये जो प्रोटेस्टर की बात कर रहे हैं जो इस्लामाबाद, उसका ऑर्डर पेश करिए, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता था कि ये हो चुका है या नहीं, क्योंकि मैं आई वाज नॉट इन द कंट्री कि क्या हुआ, बट वी हैव टू रिजॉल्व दिस इंशाल्लाह विद एवरीवन्स कोऑपरेशन। We will reassemble after a little while the larger bench. Thank you. इसमें फिर हम कल पे करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो इसमें बस लिख दें पार्ट थर्ड ही कर देना, ये ठीक जी, बस एक ही लफ्ज लिख दें पार्ट थर्ड फॉर अजर्न टुमारो एट 11:30 बजे रख लें, ठीक, क्योंकि वो फिर रेगुलर बोर्ड चले। हाँ, 11:30 बजे रख लेते हैं जी, ठीक है सर। तो आपको भी जरा टाइम मिल जाए। मेरा एक कंटेम्प्ट का मैटर भी माय लॉर्ड ने कल पे लिए रखा है, एक कंटेम्प्ट पिटीशन आपने, इसके बावजूद कि आप हमें छोड़ के चले गए, हमने कहा लेंगे आपका केस, और आप फिर नजर ही नहीं आए। जी सर, जनाब की मेहरबानी। देखिए, इसके बावजूद हमने आपका केस रख लिया। जी जनाब की मेहरबानी से, मगर मेहरबानी नहीं, मगर आप भी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें ना। हम तो रिस्पॉन्सिबल है, मैं मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए, मैं बायोमेट्रिक कराने के लिए गया था। थैंक यू सर।